Ćao svima, dobrodošli na kreativnu stanicu. U današnjem tutorialu ću vam pokazati kako možete da postavite sliku unutar teksta. Da počnete, kliknete na File, New, odabrat ćemo recimo 1000x800 i kliknete na OK. Zatim dva put kliknete na Background Layer i nazovete ga ovdje pozadina, stisnete Enter. Onda selektujete Text Tool ovdje sa leve strane ili stisnete slovo T, kliknite i napišete recimo slika, Ctrl A da selektujete ceo tekst i onda povećate veličinu teksta tako što ćete kliknuti ovdje i samo vučete na desnu stranu. Kada mislite da je dovoljno veliki tekst, kliknete OK. Zatim držite Ctrl i kliknite u ovaj kvadratić ovdje na layeru pozadina. On će da selektuje cijelu pozadinu, stisnete V ili kliknete ovdje za Move Tool, zatim kliknete ovdje u sredinu i ovdje u sredinu i kao što vidite on ga je pozicionirao tačno u sredinu pozadine. Zatim Ctrl D da deselektujete sve ovo. Sada nam treba fotografija, kliknete na File, Open i nađite fotografiju koja mislite da će da odgovara za ovu sliku. Ja ću da uzmem recimo ovu. Dakle, Move Tool je selektovan i dalje, kliknete na sliku, prevučete je u ovaj gornji tab i samo pustite. Zatim ćemo da kliknemo dva puta na ime layera i da ga nazovemo slika. Opet stisnete Enter. I sve što treba da uradite je, možete i ovako pozicionirati, možete da je smanjite automatski, ali sve što je potrebno da uradite je da na layeru slika stisnete desni klik i kliknite na Create Clipping Mask. Šta je to uradilo? Postavilo je sliku unutar ivica teksta. I sada je možete pozicionirati kako god želite. Znači recimo postavit ćemo je ovdje. Ono što je lepota ove tehnike je što je nedestruktivna, što znači da možete ponovo da je editujete, možete da stavite u folder, da sačuvate kao PSD file, da koristite ponovo i tako dalje. Ako ne želim da se vidi ovaj deo, ili želim da se vidi više ili manje ili kako god, znači sa Move Tool selektovanim i dalje, kliknete u jedan od ćoškova, nije bitno koji, i držite Shift i povlačite. Ili, sad idem Ctrl Z da se vratim nazad, znači kliknete, držite Alt i Shift. Šta ovo radi? Smanjuje direktno ka sredini. Znači, ako držim samo, ako kliknem i držim samo Shift, smanjuje na jednu stranu, zavisno od ćoška iz koga vučem, i mogu naravno da kliknem i da povučem, ili kliknete Alt, Shift i onda smanjujete ravnomerno. Dakle, možete da postavite ovako, da slika bude manja, možete u neko drugo slovo da ubacite i tako dalje. Zatim, kada ste srećni kako slika izgleda, kliknete ovaj check mark ovdje ili stisnete Enter i posljednji korak, recimo ne morate, možete i ovako da ostavite, ali ili obojite pozadinu tako što ćemo da uzmemo recimo neku boju, ajde neku plavu, na primjer ovu, kliknete na Paint Bucket Tool ili na slovo G i kliknete samo i obojite pozadinu. Ili ako nećete to, možete da dva put kliknete na ovaj tekstualni layer slika, odaberete Drop Shadow, znači da pomerimo ovo malo u stranu da vidite o čemu se radi, i onda možete da podešavate distancu, spread, to jest koliko se širi ili koliko ne, i size, znači može da bude ovako, može da bude manje. Ja bih ga ostavio recimo ovdje negdje otprilike, smanjio malo opacity, to jest vidljivost, i kliknite ovdje na boju i sada smo promenili ovo, ali ja znam da je boja bila 3, 4, 3, 4, 3, 4. Ovo ovdje vam je hex kod boje teksta. Kliknite OK i OK i to je to. Dakle, dobili ste sliku unutar teksta i dobili ste pozadinsku senku koja izdvaja ovaj tekst od bele pozadine. Uvek možete da kliknete dva puta ovdje, odete na Drop Shadow i podešavate naravno kako god želite ovo, i isto to i sa slikom. Znači kliknete na Move Tool,
možete da je povećavate, smanjujete, pomerite levo, desno i tako dalje. Hvala što ste gledali, nadam se da vam je ovaj video bio koristan. Možete nas pratiti na Facebooku i Twitteru i ako imate neki daljih sugestija za tutoriale, možete ih slobodno ostaviti u komentarima. Budite kreativni i do sledećeg tutoriala. Ćao!